vlog guys. Then sa akong Facebook page, puro kong vlogs guys. O, hindi na natatapon guys. I love you guys. Hello guys, ngayong ano daw yun ninyo guys, no? Ngayon guys, meron tayong ayos na gaswin guys. Dahil sa matagal na siya na-stock guys is hindi na siya makapulis. Guys, pwede kayo guys, yung tangke. Basta ano natin to, okay? Asiga guys, no? Isa ito sa taas guys. Okay? Wala ka guys. Lagi guys, ay siga guys. Yung isa dito guys. Wala guys. Ay siga guys, oh. Effective na itong ula-ula guys ba? Ba, Eric's vlog guys ba?